Może pan się tak przedstawić? Mądre, ładna, piękna, wszystko. Łódź. Koniec czerwca 2026 roku. 4 mężczyzn w wieku 19 i 20 lat. Zapraszam Łukasza Jakubowskiego. Wycinek tego, co dzieje się na co dzień. My cały czas monitorujemy to, co się dzieje w przestrzeni publicznej. Mężczyzna uderzył chłopca otwartą dłonią w twarz, a następnie wypchnął obydwoje nastolatków z pojazdu. Nie zgodzimy się nigdy na ataki słowne, fizyczne, na ksenofobię. Mówimy nie, stanowcze nie. Nasza Polska nie bije, nasza Polska nie wyzywa. Jesteśmy świadkami coraz większej skali przemocy i obecnie można powiedzieć, że nienawiść weszła już na dobę do mainstreamu. Dla niektórych stała się takim politycznym programem siania nienawiści. 29-letnia matka 3-latki trafiła do szpitala z raną głowy. Za to, że rozmawiali po ukraińsku. 16-latek przeszedł operację. Jest mi wstyd za mój kraj, który szczuje, bije i nienawidzi. Jest mi ogromnie wstyd. Wykrzykiwali wyzwiska na tle narodowościowym. Ukrainiec został dotkliwie pobity. Miał rany wymagające, że znajdą, to go zabiją i wywiozą w bagażniku na Ukrainę. Chłopiec trafił do szpitala. Warszawa. Budowa 24 lipca 2026 roku. Pracownik polskiej ekipy rzucił się na 2 ukraińskich robotników z innej firmy, krzycząc: banderowcu, Putin na ciebie czeka. Wrocław. Ulica Okulickiego, 26 lipca 2026 roku. 3 mężczyzn pobiło 20-latkę i 21-latka, bo w kolejce w sklepie usłyszeli ukraiński akcent. Dziewczynę porazili paralizatorem, jego kopali po głowie, krzyczeli: won na wojnę. To tylko 15 zdarzeń, które opisały media. W ciągu roku w Polsce odnotowano blisko 1200 przestępstw nienawiści. Kilkaset więcej niż rok wcześniej. Spotkaliśmy się tu w dniu dzisiejszym. Najpierw jesteśmy ludźmi, dopiero potem narodami. Pamiętajmy o tym. Dziękuję Państwu bardzo. Każdy szacunek do innych jest więcej niż tych, którzy wykazują właśnie te... Bisa terekam kamera para wisatawan di pantai di Rusia Selatan menyaksikan momen mengerikan saat drone bunuh diri menabrak resor yang penuh dengan pengunjung. Para wisatawan di pantai ini menyaksikan momen mengerikan saat drone menabrak resort yang penuh pengunjung. Rekaman dari resort Glendesik di Laut Hitam di Krasnodar, Rusia Selatan menunjukkan pesawat tak berawak turun sebelum meledak menjadi bola api. Kementerian Kesehatan Rusia mengatakan 7 orang tewas, termasuk 3 anak-anak, dan 58 lainnya terluka dirawat di rumah sakit. Ukraina belum memberikan komentar terkait insiden tersebut. Berulang kali Kiev membantah menargetkan warga sipil. Ketegangan ini terus terjadi setelah Moskow melancarkan serangan militer di Ukraina pada akhir Februari 2022. Pemirsa, warga Irak di kota Najaf bersama aktivis dan pendukung membuat instalasi Tasping. Instalasi ini dibuat sebagai bentuk penghormatan kepada para siswa sekolah dasar Minab yang tewas. Ya, pemirsa, tas sekolah anak-anak setinggi beberapa meter diletakkan di tengah kota Najaf, Irak. Tas tersebut dipenuhi tulisan, pesan dan tanda tangan dari para pengunjung. Di sekitar lokasi juga dipasang spanduk bertuliskan Minab 168 beserta foto-foto wajah anak-anak yang menjadi korban.
Instalasi ini menjadi simbol peringatan dan penghormatan atas korban pengeboman sekolah di Mina. Usai tanda tangan nota kesepahaman damai bulan Juni lalu, konflik antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas. Iran mengecam Amerika Serikat atas dugaan rencana untuk menguasai Selat Hormuz dan merebut cadangan energi Iran. Penasihat militer pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, memperingatkan bahwa setiap pengerahan militer AS di jalur perairan Selat Hormuz akan diserang Iran. الان آتش بحثی وجود نداره ولی حملات ما معنا داره. مثلا کریدور دوم رو به هیچ وجه ما اجازه نمیدیم در تنگه هرمز کریدور دوم باز بشه. حتی اگر ناو هم بیارن ناوشو میزنیم، اگر نیروی نظامی هم بیارن میزنیم. فعلا ما کشتی ها رو تهدید میکنیم که نرن. خب خوشبختانه خیلی از کشتی ها تهدیدات ما رو گوش میکنن، برمیگردن، ما درگیر نمیشیم. ولی بعضیا که معلومه کاملا آمریکایی‌ها بهشون فشار میارن، اونا میان خب یه آسیبی بهشون وارد میشه و خب خودشون برمیگردن. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut bahwa AS tidak akan membiarkan Iran mengambil kendali atas Selat Hormuz. Ia juga mengatakan Iran tidak akan boleh memungut biaya terkait penggunaan Selat Hormuz. Hal itu dikatakan Trump di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat pada Senin. Would Iran be willing to return to fully free navigation of the... It has to be. I'm not going to let them charge. If anybody's going to charge, we'll charge. We're the one that has total control. We have total control. You know, we have a thing called a blockade with his Navy. And that Navy is, they call it a wall of steel, the United States wall of steel. And no, there's not going to be charging. We're not talking about charging at all. There won't be charging. Sebelumnya, Trump sempat mengklaim bahwa Amerika Serikat dan Iran telah mencapai kesepakatan mengenai Selat Hormuz menjelang negosiasi pada hari Senin. Namun, Iran membantah adanya perbincangan antara Iran dan Amerika Serikat. Iran menyebut pembahasan rencana terkait Selat Hormuz dilakukan dengan Oman. Komando Pasukan Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman terkait penegakan blokade di Selat Hormuz. Blokade diberlakukan seiring dengan meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Militer AS telah merilis rekaman yang menunjukkan penegakan blokade maritimnya terhadap Iran. Rekaman yang dirilis Komando Pusat AS CENTCOM diduga menampilkan transmisi radio dari seorang perwira militer AS yang memerintahkan sebuah kapal yang tidak disebutkan namanya untuk mengubah haluan. Captain, you are requested to alter course to 190. If you do not comply, we will compel compliance with force. This is Warship 45. We will monitor your course for compliance at this time. Warship 45 standing by on 16 out. CENTCOM juga mencatat hingga 3 Agustus, pasukan AS telah mengalihkan rute 44 kapal komersial, termasuk melumpuhkan 2 kapal dan menaiki 2 kapal lain selama operasi penegakan blokade terhadap Iran. Blokade diberlakukan setelah Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap target-target Iran, termasuk fasilitas nuklir pada bulan Juni menyusul kegagalan negosiasi tidak langsung antara Washington dan Teheran. Sejak itu, pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat telah meningkatkan patroli di Teluk dan perairan sekitarnya. Drone Ukraina diduga serang kapal kargo Turki yang tengah berlayar di Laut Hitam. Ya, serangan terjadi pada hari Senin saat kapal Roro Nadeza ini tengah berada 20 mil laut dari pelabuhan Novossiysk, Rusia menuju Samsun. Akibat serangan drone Ukraina, kapal kargo Turki mengalami kebakaran dan kerusakan. Awak kapal pun berjibaku memadamkan api. Dilaporkan 12 awak kapal berhasil dievakuasi dengan kondisi 3 pelaut kritis dan sejumlah kru luka-luka. Ya, usai menyerang kapal Iran, Ukraina meminta maaf. Ukraina tegaskan mereka salah sasaran, sementara Iran akan terus menyelidiki kasus ini. تماس گرفتن
که نه این اشتباه بوده، ما اشتباه کردیم. و اونم ما داریم البته بررسی میکنیم، چون ما آماده کرده بودیم 3 نقطه از اوکراین رو بزنیم که بعد که گفتن ما اشتباه کردیم، ما چون دنبال واقعا توسعه جنگ نیستیم، ما نمیخوایم